الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أجلاله الجسمة أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة معلنة بها اللسان ومصدقة بها الأركان والجنان أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والجهن اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى لنا وصية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayo mari di tempat yang mulia ini saat sejak kita bersimpuh di hadapan Allah datang semata memenuhi seruan Allah dan seruan Nabi Muhammad dalam agama syariatnya. Begini semata hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebutkan diri kita kepada segala sesuatu selain Allah. Beriman dan meyakini Allah mengetahui apa yang kita ucapkan, kita perbuat, bahkan yang terlintas dalam benak hati kita. Ayo mari kita berniat bertekad dengan niat yang kuat, tekad yang bulat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, menjauhi apa yang menjadi larangannya, baik ucapan perbuatan, baik lahir atau batin, baik antara kita dengan Allah antara kita dengan sesama. Karena hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mampu meraih, mendapatkan dan merebut kehidupan yang sukses, bahagia dunia akhirat.
Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kali ketika kita hadir Jumat, selalu dan senantiasa khatib berwasiat untuk meningkat kepada setiap kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu ketetapan yang dimulai dari masa Nabi Adam sampai saat ini dan akan datang. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan itu anugerah kecuali kepada hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka lah hamba yang beriman yang memiliki keinginan, tekad yang kuat dan bulat untuk menjadi manusia. Semata hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita hambanya. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk semua. Siapapun hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun ia tinggal, dari suku apapun dan kabilah apapun ia dilahirkan, di masa apapun ia berkesempatan dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya untuk menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita tahu bahwasanya kemuliaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun kalimatnya mudah untuk diucapkan, familiar dengan telinga kita, dan mungkin kita berandai-andai untuk menjadi salah satu di antara mereka, tapi sulit bagi setiap kita untuk mampu menjadi salah satu di antara mereka. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ada satu pintu dan jalan yang mana ketika kita melaluinya dengan sungguh-sungguh, karena tidak mungkin kita akan mendapatkan anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang kita inginkan, dari kesuksesan kebahagiaan dunia kita sampai ke akhirat kita dapatkan dengan sederhana, tanpa ada keinginan usaha yang kuat yang bulat. Sampai Imam Ghazali mengatakan, karena jalan untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu sulit, banyak hambatan di jalan yang menghalang kita untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jalannya menanjak sehingga ketika orang melihat maka enggan untuk melaluinya. Dan beliau mengatakan dari mereka yang melalui jalan tersebut sedikit yang bisa sampai ke puncaknya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu jalan, dan insya Allah kalau kita lalui, kalau kita istiqamah, insya Allah akan mudah bagi kita untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan apa itu adalah al-khauf, merasa takut dari semua yang menyebab murka Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Mata merasa takut, telinga merasa takut, lisan merasa takut, tangan, kaki, perut kemaluan, hati merasa takut. Yang terhentak dalam pikiran kita merasa takut. Dalam ucapan perbuatan muamalat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita merasa takut. Antara kita berbuat antara sesama kita, muamalat antara sesama kita pun merasa takut dari semua yang menyebab murka Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau ketika mendefinisikan, mengungkap tentang apa itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia mulai dari kalimat at-taqwa wal khaufu minal jalil. Ketakwaan itu adalah merasa takut yang menghantui mata kita, telinga kita, sekujur tubuh lahir kita, batin kita, hati kita, pikiran kita, di dalam setiap saat waktu dimanapun kita berada, menghantui diri kita dari segala sesuatu yang membuat murka Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Itulah kunci dan pintu. Kalau kita masuk dari pintu itu, Rasulullah mengatakan, man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzil. Barang siapa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan masuk mendekat. Semakin ia takut kepada Tuhannya, semakin mendekat dan dia akan sampai ke puncaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
di dunia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kemuliaan kita sebagai hamba yang bertakwa nanti kelak di akhirat. Sesungguhnya raja yang hakiki, sesungguhnya sultan yang hakiki, sesungguhnya presiden yang hakiki, sesungguhnya pemimpin yang hakiki, sesungguhnya kedudukan yang hakiki yang paling mulia dimiliki oleh seseorang hamba hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara salah satu di antara mereka. Bahkan Allah minta bagi kita sebagai umat Nabi Agung Muhammad, sebagaimana mungkin doa yang selalu kita panjatkan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa la ibadallah ittaqullah wallahu yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Tabbatana wa iyyakum 'alas siratil mustaqim wa ajarana min khizyihi wa 'adzabihi al-alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa walidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashraf ibadik sayyidina ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار صحب باليسار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى لنا وصية وللأولين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم إن الله أمركم بأمر بدا فيه بمنسه ثنى بملائكته عموما فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الاربعه الخلفاء الراشدين الهادي المهديين ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا وائمتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي سيدة فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضا سلم المرسلين جميع أصحاب رسول الله وأصحاب أزواج رسول الله وأهل بيت رسول الله وذرية رسول الله وتابعيهم ومن تابعهم بإحسان بالدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم وأصلح ولاة أمورهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.